काउंटिंग। क्या पढ़ेंगे? 1 to 50 काउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको नोटबुक में लिखना भी है, याद करके। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक